ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচনের ভোট গণনা ঘিরে ত্রিপুরা খোয়াই জেলায় কড়া নিরাপত্তা। শুক্রবার ত্রিপুরা উপজাতি এলাকার স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা। এই ভোট ঘোষণা প্রক্রিয়াকে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে খোয়াই মহকুমা শাসক কার্যালয়ে গ্রহণ করা হয়েছে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা। বৃহস্পতিবার আমাদের সংবাদ প্রতিনিধির এক প্রতিক্রিয়ায় মহকুমা শাসক তথা রিটার্নিং অফিসার নির্মল কুমার ঝা, খোয়াই থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার এবং খোয়াই জেলার পুলিশ সুপার বি.জে. রেড্ডি ভোট গণনার প্রস্তুতির বিস্তারিত খতিয়ান তুলে ধরেন। ভোট গণনা প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে খোয়াই জেলার মহকুমা শাসক তথা রিটার্নিং অফিসার নির্মল কুমার গতকাল সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ চলে যাওয়া সংক্রান্ত একটি অভিযোগের প্রেক্ষিতে তিনি সাফ জানিয়ে দেন যে স্ট্রং রুমের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। স্ট্রং রুম চত্বর সম্পূর্ণভাবে সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারিতে রয়েছে এবং বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হলেও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনো বিঘ্ন ঘটেনি। শুক্রবার সকাল থেকে নির্ধারিত নিয়ম মেনে ভোট গণনা শুরু হবে। त्रिपुरा থেকে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, বিগ নিউজ বাংলা। एप्रिल तालनी 17 तारीख चीनी कोवाई डिस्ट्रिक्ट गोबो TTADC इलेक्शन नी वोट लिखा जाना है। पुंगनी 8टा थंपुरुनी सिमी चीनी बोरो 3टा जगह नी वोट लिखा जाना है। 9 आशारामबरी हलाहली, 12 रामचंद्र घाट कोवायो, 11 तेलियामुरा महारानी के तेलियामुरा वो उंगनाई, कोवायो के 10टा टेबल सेट तोंगनाई ते 5 राउंड बाई के वोट लेखा जाना है। तेलियामुरा के 8टा टेबल तोंगनाई ओरो के 6 राउंड बाई लेखा जाना है। जो तो पॉलिटिकल पार्टी नोतुई मीटिंग क्लाई जाता तेई वोट लेखा लेखा मानी जो तो रईदा नोतुई बो सजग का तेई अबोनी लोगी शुंग जो तो सिक्योरिटी बाइबो कोक सलाई था वोट लेखा मुंग नी फटारो जोग पार्टी नी बगुईनो थाई येबा के जगह शोंगुई गुजक्का ते जो तो बोरोक नी बागुई रिजल्ट सकलाई जाकनाई अंग सकबाइतांग जो तो पार्टी नी अदोंग सांगबाई कोक सका ते कहाम कुरुंखे पाई नानी बागुई बोरोकनो कोईमुंग नरक जखा ते नोरोकनो कुराखे सजाओ केबो जोदी छाया समुंग क्लाइके येबा क्लाई नानी नाइके दाक्तिनो बिनी बागुई एक्शन नहर जखना चीनी वोरो त्रिपुरा पुलिस TSR ते सेंट्रल फोर्सेस कुपलुंग के पोरो रुईजक्का तई चीनी यागो नांगमनी बरा फोर्सेस तांगो जो तो वोटर जो तो कैंडिडेट ते ADC नी फटारो तोंगनाई जो तो लुकुनो कोक रुईवो सुन कहाम के नो तैयार उंजक वो वोट लेखामुंग कहाम के फाइमन्ना बागुई हम्बाई। जो TTADC इलेक्शन हुआ था और उसका काउंटिंग है, उसके लिए 2 काउंटिंग हॉल हमारे SDM ऑफिस प्रीमाइस में ही तैयार किया गया है। काउंटिंग हॉल नंबर 1 और 2, 12 आरसी घाट और 9 हालाहाली आशारामबाड़ी के लिए। काउंटिंग का प्रोसेस है सुबह 8 बजे स्टार्ट होगा। हम लोगों ने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। एक ट्रेनिंग भी हो गया है जो काउंटिंग के पर्सनल्स हैं उनका, और अगली ट्रेनिंग आज भी हम करेंगे, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। इसके अलावा सिक्योरिटी के भी पूरे अरेंजमेंट्स कर लिए गए हैं। मतलब 3 टायर सिक्योरिटी रहेगा काउंटिंग हॉल के सामने, एक काउंटिंग प्रीमाइस में, और एक 100 मीटर दूर हम लोग बैरिकेडिंग करेंगे। इसके अलावा मीडिया पर्सनल्स के लिए भी पासेस इशू कर दिए गए हैं, काउंटिंग एजेंट्स के भी पासेस इशू कर दिए गए हैं, और टोटल 10 टेबल हमने दोनों हॉल में लगाए हैं। तो 5 राउंड के बाद रिजल्ट। और एक और बात है, कल एक अभियोग आया है हम लोग के पास जो स्ट्रॉन्ग रूम का पास जो बिजली चला गया था। नहीं, वो बिजली कल रात में गया था, मुझे भी कॉल आया था, लेकिन हमारे पास इन्वर्टर का बैकअप है। तो स्ट्रॉन्ग रूम के सामने जो 2 बल्ब है वो इन्वर्टर से हमेशा ऑन रहता है, और उसका CCTV रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। ये जो CCTV कनेक्शन दिया गया है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं उनके देखने के लिए,
वहाँ पे लाइट गया था, तो वहाँ पे एक्सेस नहीं था, बट वो लोग एसडीएम ऑफिस के गेट के सामने आके इस चीज़ को देख पा रहे थे। तो बाद में जनरेटर ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी बैकअप दे दिया गया। थैंक यू सर। থ্যাংক ইউ স্যার। আমাদের খোয়াই মহকুমা অফিসে বিশেষ করে এখানে একটা টিটিআইডিসি ইলেকশনে 2026-এর কাউন্টিং হচ্ছে 17 তারিখ। এখানে দুইটা কনস্টিটুয়েন্সি, একটা হচ্ছে 9 হালা আলী আসানবের, আর একটা হচ্ছে 12 রামচন্দ্রঘাট। এই দুইটা স্ট্রং রুমে এই ভোট গণনা কেন্দ্রে ভোট গণনা হবে। এই উপলক্ষে খোয়াই মহকুমা পুলিশ প্রশাসন যান চলাচলের উপরে কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। তার মধ্যে হচ্ছে অফিস টিলা খোয়াই ডিএম অফিস থেকে জাম্বুরা রোড বন্ধ থাকবে। চাম্পাহর চৌমনি ট্রাফিক পয়েন্ট থেকে জাম্বুরা যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ডিএম অফিস টু পঞ্চায়েত সমিতি অফিস রাস্তা বন্ধ থাকবে। চাম্পাহর ট্রাফিক পয়েন্ট থেকে কোঅপারেটিভ চৌমনি পর্যন্ত রোড ডিভাইডার যে আছে তার একদিকে রাস্তা খোলা থাকবে, আর একদিকে বন্ধ থাকবে। ডিএম অফিস টু কালী মন্দির রোড যেটা আছে ব্যাক সাইড, ওই রাস্তাটা বন্ধ থাকবে। গোসাইপাড়া থেকে, যেটা আমাদের চাম্পাওয়ার ট্রাফিক পোস্ট আছে, গোসাইপাড়া থেকে স্পোর্টস অফিস যেটা আছে ওইদিকে রাস্তাও বন্ধ থাকবে। আপনাদের সব মিলিয়ে ব্যবস্থা কীরকম? ব্যবস্থা আমাদের পুলিশ অ্যারেঞ্জমেন্ট রাখা আছে, সমস্ত ব্যবস্থা, সেন্ট্রাল ফোর্সও আছে, আমাদের সিনিয়র অফিসার আছে, সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে যাতে করে সুন্দরভাবে আমাদের কাউন্টিং ব্যবস্থা হয়, যাতে কোনো আনটুয়ার্ড ইনসিডেন্ট না হয়। ধন্যবাদ।